Okay. Ayong to mga igsoon. Niya na sa kami magpaambit o maghatag o katinawan sa pagtuong Katoliko o kanto ang mga higala dira sa FB Live. Shout out ko sa mga kaila dira sa GC na o sa mga live viewers ni Brother Princelic Bandulon, may umunto yung dira tanan. So, karon mga igsoon, kaniya akong ipambit gamay ra ni nga usa sad ni nga giatake sa mga laing tinuhuan or dili ingon ato nga lagi wala kuno sa Biblia o dili mabasa. Mao kini ang purgatorio. Ang purgatorio biblikal ba or mabasa ba sa litra por litra? So mo ni akong tukion ug ako ang hatag o kamalandungan karon. Karon mga igsoon, atong isgutan ang konsepto sa purgatorio diha sa Biblia. Nga usa sa gitudlo sa simbahang Katoliko. Nga usa sad nga gisupak-supak sa ato ang mga pinanggang dili ingon ato or matawag nato dili Katoliko. Nga kuno daw ang purgatorio dili kuno mabasa sa Biblia nga letra por letra. Mao na ni Rod, pero mo dagan na ta dira. Pero kung ato ging sabton nga unsa ginang purgatorio ato ubanan sa pagsabot dili ta mangita sa letra por letra. Kay matod pa sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6 nagingon, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent of minister of the new covenant, not of the letter. So, klaro tinawa, dili sa litra, but of the spirit. For the little kills. Ang litra mga igsoon makapatay. Biblia na nag-ingon ana, kumangita tag litra por litra. Kay niingon na nakoy nabasa sa Inemeas 8:8 nga nagingon, mihatag sila binana nga hubad sa balaod sa Dios o gihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tao makasabot. So kung magbasa dito ang Biblia, atong sabton ug atong pamalandungan. Kay kung mangita tag litra por litra, mo lang istorya daghang tinuod na dili man na sila tinuod, usa ra may tinuod. Kay sa kalibutanon sa Kristohanon mga igsoon, bisan man sa dili Katoliko, naaman sad sila yung mga doktrina nga ilang gituhuan nga dili man sad mabasa sa letra por letra diha sa Biblia. Example, kana ilang giingon nga Bible alone or sola scriptura. Ako na sa imong utana biog dai mo duol nako. Mabasa ba na letra por letra ang Bible alone o Bible ray basihan? Iba dili man sad. So, ato yung ubanan o pagsabot kung unsa atong gibasa diha sa Biblia. So, karon mga igsoon atong tukion o pamalandungan kung unsa di ay ang purgatorio. Kay naarabi ni tinudlo ra ba ni og kanang magampo ta sa mga patay, na man sa purgatorio katong pamalandungan og nganong gipanudlo na simbahan. Ingon sa CCC or Catechism of the Catholic Church number 1030 nagingon, define purgatory as purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joyful of heaven, which is experienced by those who dies in God's grace and friendship, but still and perfectly purified. So sa Bisaya pa, dili paputli ug napay sala. Sa ingon niini ang simbahan mga igsoon nagtudlo nga ang purgatorio usa ka lugar, estado or kahimutangan sa kalag sa tawo nga namatay na. Nga naay mga gagmayng sala or katong mga sala nga temporal or dala sa kanang kuan kalibutanon nga sala or sa lakod nga pagkaistorya kini nga lugar hugasanan og paglimpyo sa sala usa pa kita makasulod sa gingarian sa langit. So mga igsoon klaro og tin-aw nga simbahan wala nagtudlo langit og impierno ray dulngan kun naagi mag-agi tag purgatorio. Kanang ningon dalaing sekta nga langit kumutuo lang ka luwas na ka nakong bakak na di kumutuo na. Sa etymology nga diin nagikan ang word nga purgatorio usa ka pinulungang Espanyol nga purgatorio. So kung mangita di ka sa Bisaya, English o sa Tagalog nga letra por letra nga purgatorio, di gina nimo makitaan kay ang pinulungang purgatorio Espanyol man na siya. Nga gikan sa Latin nga nag-ingon nga purgare or sa English to make clean or to purify or to purge or sa Bisaya hugasanan o paglimpyo sa sala. O kung atong basihan o basahon nato sa Biblia nga Latina Vulgata, natay nabasa sa Hebreo 1:3 nga nagingon, purgationem peccatorum. So natay mabasa.
kung mangita kitang litra por litra, pero mahudagan kita ron nga atong mga higala mangita og litra por litra. Wala pa. So, ang purgatorio purgatorio mga igsuon, sa Bisaya hubaro na siya paglimpyo o paghugas sa sala. Karon mga igsuon tinawag tataw nga biblikal ng purgatorio. Ay magtuo ang uban nga sama na ilang doktrina nga nagbuot-buot naman nila ang pare, ilang Santo Papa na. Ay magpadasil stock na. O para tugyong masabtan ang kahulugan sa purgatorio atong tukion o basahon ang Biblia nga diha nagtudlo nga naay mga sala nga makamatay or sa ato pa gitawag kini sa simbahan og mortal sin or mortal nga sala. Og naa sa tay sala nga nato pa dili makamatay or gitawag kini sa simbahan og venial sin. Kani siyang venial sin o mortal sin igsoon. Tasi siya nga tobiko. Pero kanang bigitan gyapon ni sa purgatorio para makasulod ta sa gingharian sa langit. Kay na may sala nga gamay nga kaya pwede pa natong iampo og naa say sala nga dinagid nato pwede iampo which is mamatay na kita. Dili mamatay nga kuan ha physical death. Madagan na ta daron kay nagingon ang 1:1:5 16 17 nga nagingon kung may makakita sa iyang isig kamad totoo nga nakasala apan sala nga dili musangpot sa kamatayon kinahanglan magampo siya sa Dios atagan siya sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili makamatay. So naay sala nga pwede pa natong iampo. Padayon ta, City. Sala ang kanang buhat nga dili matarong apan adunay sala nga dili mosangkot sa kamatayon. O pwede na mo duol na yung mga utana kay natay mga kauban diri nga anda mo tubag. Diba mga igsuon nakoy gibasa ganiha nga mahitungod sa kamatayon. Unsa man nga kamatayon nga gipasabot? Kani mga kamatayon gipasabot mga igsuon, dili ang kamatayon sa lawas or physical death, kundi mao ang impierno. Kay matod pa sa Pinadayag 20 bersikulo 14 nagingon, unya ang kamatayon ug ang hadis gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon ug ang linaw nga kalayo. So ni-exist gina ang impierno mga igsuon maong di na siya angay nato kabugal-bugalan nga magdikta magtinarong sa itong kinabuhi. So padayon ta, dili palang daan mga igsuon atong masayran nga dili lang langit ug impierno ang padulngan sa tao ug mamatay na. Ug kana atong pamalig-on ug pamatud-an dira sa Biblia nga nag-ingon nga mismo si Jesus gilansang sa krus namatay ug nabanhaw nga dira sa iyang espirituhanong kahimtan miadto siya sa mga espiritu nga binilanggo o nagwali. O? Klaro, tinaw ng igsuon nga si Jesus namatay gilansang sa krus. Nabanhaw og sa iyang espirituhanong kinabuhi. Niadto siya sa mga espiritu nga binilanggo. Asan ta na mabrasa, Brad? Atong basahon, 1 Pedro 3:19 nga nagingon. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga binilanggo. So meaning mga igsuon naagi laing kapaingnan ng tao dili lang kay langit o impierno. Og kani dili na taron ang exciting part kay sa ato ang mga kahigalaan nga dili katoliko mangita man gini sila litra por litra. So karon magbasa tag litra por litra ang purgatorio diha sa Biblia. Kaya kung baliko na kay ang purgatorio, pulong purgatorio dili na siya Bisaya, dili na siya Tagalog, dili po na siya English, which is Espanyol na siya. Kung atong basahon nga letra por letra diri sa La Sagrada Biblia 1 Pedro 3:16 1 Pedro 3:19 gihapon nga nagingon a los tales predico mucho tiempo el espíritu de Cristo por boca de Noé Teodoro li la fabricación del arca el Padre en enciende por espíritus lasmas hoy por cárcel el purgatorio. Naamalagay mabasa ingon wala. Kung di ta mangita, ara ta mangita sa Bisaya, di kita kakita kay ang pinulungang purgatorio. Espanyol man na siya. O katong pamaligunan mga igsuon nga kaning purgatorio sa karaang tugon or sa Old Testament ipanudlo na ni. Kaya nga diin tapos ang usa ka gubat diin ang nga dunay mga Hudiyo nga nangamatay nga si Judas Maccabeo.
nga pangulo kanila naghimog halad alang sa mga sala ni adtong mga nangamatay. So mga igsoon, naghimo siya og halad alang sa mga sala ni adtong nangamatay. Basa 2 Makabeo 12 bersikulo 43 hangtod sa 45 nga nagingon. Nagpaabot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining kahimili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. So, padayon ta, kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw usa unta kabutang nga binuang o walay kapuslanan ang pagampo alang sa mga patay. 45. Tungod niining malikon og Diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa kaganti nga kahibulungan. Si Judas nagandam alang sa usa ka halad aron makalingkawas ang mga mangamatay sa iyang sala. So kasakaraang tugon mga igsoon kanang pag-ampo sa patay kanang pabisa nato, biblikal gina siya. Konektado na siya sa purgatorio. Kay lain sa kayog ang katong gipaampo na atos impierno dili naman tumaluwas. Lain pag kayog na siya sa langit. Nga sa langit lulon bulawan naman lang. So para nato mga Katoliko, purgatorio gina. Klaro na siya tinaw. Og si San Pablo mga igsuon nagpasabot usab nga dunay purgatorio sa iyang pag-ingon sa 1 Corinto 3:13-15 nga nagingon. Sa adlaw ang Ginoo ang buhat ug tagsa-tagsa ipadayag. Sulayan kini sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kun anang iyang buhat higpit siya makaangkon og ganti. Apan kun ang iyang buhat dili higpit siya magantos og kapildihan apan maluwas. Walay sapayan og muagi siya sa kalayo. So nanapoy kalayo nga isgutan mga igsoon. Kining mao kahimtang sa sunod kinabuhi nga kalayo apan dunay kaluwasan. Dili kini langit tungod kay ang langit dili man kalayo ug dili usab kini impierno tungod kay gikan sa kalayo ang impierno. So matawang gingon nga kani diay pagampo or kanang gingon lang nga mabanhaw naa gina siya sa purgatorio. Padayon ta mga igsoon. Busa sa Isaias 30:18 nagingon, busa naghulat ang Ginoo nga ipakita niya ang iyang kaluoy nga ni kanato. O ikalipay niya ang pagkaluoy kanato kay ang Ginoo Dios sa hustisya, bulahan o musalig ka kaniya. So kani dito mga pagampo mga igsuon sa paagi nga hilom nga buhat naminaw na siya. Dili kay ingon nga kuan. So, karon mga igsoon, basig kanang naay ganahan mangutana may tungod sa kong gipambit. Ayun. Unta kanang akong gipamalandungan karon ato ang tagaan og pagtagad gamay nga natay nasabtan nga dunay purgatorio mga igsoon tinuod gini siya. Ni-exist gini siya. O pagabilin ko gamay pagtulunan sa ko exit. Kinahanglan nga atong kanunay hinumduman ang mga kalag sa purgatorio. Thank you. Mga Shout out kang Quintanar Fit Ken sa pag-send sa stars. Maningkamot usab kita sa pagbigay bisan sa gagmayng sala kay kun ato kining madala ngadto sa kamatayon, ato kining antusan didto sa purgatorio. Ug mihimo usab kita pagbayad sa atong mga sala. With intercession of the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph with your Son, Jesus Christ, may God bless you and your family, Sister Quintanar. Thank you kayo sa suwan ako pagkumalandong diha sa purgatorio. Kabulan Public Market. Akin o itira sa tuang mga kahigalaang dili Katoliko or dili mo na. Salamat kayo. God bless. O ihatag kamo sa tuang kanang speaker karon og daghang kayong salamat og mayong pagpaniudto natong tanan.